Shalom ras majuah-juah man banta krina. Sobe bengket kita kubah sermon pekan kebaktin keluarga ibas barengi si pateluken. Mari si pindo lebih gegah man Tuhan gunam pengasut kita ngantu si katana ras kita artoto. Oh Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga. Bujur Tuhan tangkas keltuhu igejapkan kami. Keleng atendu singgo nemani kegeluhan kami. Sahku penghujung kerina dahin-dahin pelayanan kami. Subuh ibas perdalinan PJJ bagi PPAPA kategorial. Jana ibas paksa enda penggo itaruh kendu kami. Laku bengket kubas pekan kebaktin keluarga ibas tengah-tengah gerejando GBKP enda. Maka sope iyo rati kami kata handupe. Ibas bahan renungan berengisi patelukan. Papayo dagi pusuh perukuran kami. Dengan ajari kami Bapak. Gelah kata handu si iyo rati kami kentisik naripe. Tuhu-tuhu kel enda iyang kai kami. Tuhu-tuhu kel enda ngasup kami ngelakukan caibas kegeluhan kami. Terlebih pekatandu enda. Bancika jadi bekal kami. Guna nurikan kata handu nang dangi kerina ngawan ni perpulungan do. Enda kami Bapa ngerana dagi kam nang dangi kami. Sebab kami nggo sikap menggikan kata handu. Ibas gelar anak handu Tuhan Yesus Kristus. Rah kami ertoto bagi PR pengendas man bando. Amin. Perpulungan Tuhan, kekelengan Tuhan, si jadi bahan renungan ta ibas berngisi petelukan enda, ibuat ibas kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sahsiwah. Ulangan 6 ayat 4 sahsiwah bagian da kata di bata. O Israel, ingatlah enda. Maka Tuhan si sadae kap ngenca di batanta. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndo. Asa tendindo. Asa gegahdulit. Olandigan pelupakan kerina perintah-perintah. Si kubereken sendah man bandu. Ajarkanlah aiman anak-anak do. Persingetilah rusur. Subuk sangakam i rumah. Entah sangakam ibas perdalanan. Subuk sangakam ngadi-ngadi. Entah pe sangakam erdahin. Iketkanlah undang-undang ibas pergelangan tando. Pakaikan ibas perdempakan do. Gelah jadi persinget man bando. Suratkan ibas binangun pintun rumah do. Ras ibabo pintu gerbang do. Sajenda pengogen kata di bata. Tema sisah man banta ibas pekan kebaktin keluarga berngisi petelukan enda. Maka ajarkan kata di bata man anak. Lid sada istilah ibas pendidikan nena from womb to tomb. Tapi banci terjemahkan dari rahim ibu sampai ke rahim bumi. Entah pe dari lahir sampai ke kubur. Artinya, proses pembelajaran skala jelma enda berlangsung secara berkelanjutan entah pe berulang-ulang. Kala singgo dewasa, labo banci ia repemetah secara langsung, secara instan. Labo ia berenda langsung banci ngerana, langsung banci gawang, langsung banci erdalan, langsung banci kiam-kiam. Tapi si enda kerina tuhu-tuhu memang go iajarkan. Mulai ia ibas dana-dana nari. Iajarkan secara terus-menerus. Iajarkan berulang-ulang. Maka kerina enda banci ilakokenna. Artinya pembelajaran enda harus ilakokan rolih-olih. Gelah rah ngasupna, rah baluhna kita ngelakukan sada-sada hal ibas proses kegeluhan ta. Maka di ngerana kita karena proses pembelajaran enda terlebih ibas tengah japu. Pola asuh orang tua ibas mendidik ras mengajar anak enda tentu berpengaruh ke nang dangi kegeluhan anak-anak enda. Berpengaruh ke enda nang dangi masa depan anak-anak.
Ibas kegeluhenta, lalit orang tua silar malam ate. Adi anak-anak na sukses ibas krina pendahin. Sukses ibas karirna. Sukses ibas kai si jadi sura-surana. Terlebih adi pentar kaya ibas dalani kegeluhan enda. Tentu enda babak kemalaman ate kelang dangi orang tua. Maka dinasinan kaku bas tengah-tengah kegeluhan anak-anak. Anak-anak bagi ka. Lah bolit anak sila ngatakan bujur dia. Entah pelan jadikan orang tua na kebanggaan na. Adi orang tua na ngasup ka ia meraikan pengajaran. Meraikan didikan nang dangi anak-anak na. Maka anak-anak na banci sukses ibas kegeluhan. Dewasa ia secara kini tekan. Pentar ia dalani kegeluhan na. Dapat banci ikatakan bangga ke anak-anak nang dangi orang tua Tapi adi nasinakan kinata genduari enda ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Melala ke anak-anak. Nggo lupa ya nang dangi pengajaran orang tua na. Melala ke anak-anak. Lanai boyang ngasup jadi sira terang. Lanai boyang ngasup ngelakukan perintah di bata. Lanai boyang ngasup ngelakukan perhatian di bata ibas tengah-tengah kegeluhan na. Bagaimana dari segi orang tua, melalakang genduari orang tua, lana ailit waktu na guna ngerana-ngerana rasana. Lana ailit waktu na nakan pengajaran man anak-anak Lanai bolit waktu na guna ngajari anak baik dari segi cara ngeluh, orat ngeluh, bagepe mungkin pengajaran-pengajaran ibas pendidikan formal. Si ia lo kena ibas sekolah-sekolah nari. Lanai maun-maun lit waktu tapi guna mendampingi sah. Hal-hal si inda banci pengaruhi kesibukan, pendahin. Bagepe teknologi si maju kenduar inda. Android si pakai kita inda, banci saja jempa kita. Lebih banyak memakai waktu guna HP, media sosial daripada ngerana-ngerana ras anak-anak tak bagepe isi jabunta. Maka ibas bernyi endar lajar kita. Guna menyukseskan anak-anak tak ibas tengah-tengah kegeluhan na. Bagepe guna membentuk karakter si sikap, karakter si berprinsip ibas tengah-tengah kegeluhan anak-anak tak. Marilah. Si jadikan kata di bata jadi palas pengajaran ta. Kata di bata jadi palas anak-anak tak guna dalani kegeluhan na. Maka iba baik kita ibas tema berngisi patalukan enda. Ngajarkan kata di bata man anak-anak ta. Mari si gargari kata di bata enda terdahulukan. Kitab ulangan enda kitab sirisikan khotbah-khotbah Musa nang dangi bangsa Israel. Khotbah-khotbah enda isahkan tupung kala Israel ringan i tanah Moab. Kenca engkau bentasi perdalinan sing gedang i gurun pasir. Janah engkau mulai meersikap guna bengketi tanah perpadan si ipadankan di batan dube. Maka khotbah enda banci ikatakan pengulangan undang-undang di bata si dube enggom ipesek man bangsa Israel. Maka kitab enda ikatakan kitab ulangan. Lit piga-piga pokok pengajaran Musa ibas kitab ulangan enda. Si pertama, kitab enda ngingatkan bangsa Israel karena peristiwa-peristiwa simpelin si ilakukan Tuhan di bata. Maka na arah kitab enda itekankan ke gelah namin bangsa Israel enda iingat na rusur perbahanan di bata simpelin enda. Terdahulukan kalau Israel enda iarahkan tetaplah min kemalangan man di bata saja. Si kedua kan Musa ngulangi 10 pedah di bata sindu BP enda ngom ipetangkas nang dangi kala Israel ibas keluaran pasal 20 janah ibas pengogenta entah kitab ulangan enda Musa menekankan kembali karena perintah di bata si pemena gelamin kala Israel lanilah ibas di bata nari
nembah di bata si sada saja min ia lalap ibas tengah-tengah kegeluhan na. Si petelukan, kitab ulangan enda ngingetkan, maka bangsa Israel ibas perpadanan naras di bata, iyang kai namin mak naras tujun perpadan Bagepe empelimbarui mulihi perpadanan na pengakunan dube guna tetap kemalangan man di bata. Makasih keempat kan iberitakan pe pengangkatan Joshua jadi pengganti Musa guna babai bangsa Israel bengkat kubas tanah perpadanan. Pengogian ta ulangan 6 ayat 4 saksiwah terida ijenda perintah di bata nang danyo orang tua gelar tanggung jawab mereken pengajaran karena di bata man kerina anak-anak. Maka amin gia anak-anak langi dah peristiwa-peristiwa simbelin dube secara langsung, tapi arah pengajaran si pesah orang tuana anak-anak pe bahan si nandai di bata si isembahna alupayo. Bahan si iyang kaina perbahanan simbelin si kugakin ngenggo si ipatangkas di bata nang dangi bangsa Israel secara khusus. Adi si perdiatekan di bas tradisi Yahudi, pendidikan agama entah pe pengajaran kata di bata, enda tanggung jawab orang tua. Subuh entah berbagai-bagai pendahin pe siman lakonkan, subuh entah sibuk lagi ya, pengajaran harus tetap ipesah. Orang tua harus nahkan pengajaran man anak-anak na, sahku kempu-kempuna. Sebab bagi semalna, kalau Israel tading ibas sada rumah radukan keluarga besar na, mungkin baca rasana anak na permain na, bagi pekerina kempu-kempuna. Nini kalau Israel, Abraham, Isa bagi pe Jakub, ia jadi guru nang dangi kerina isi jabuna. Maka selaku bapa ibas bangsa Israel, nini kalau Israel, ia labo terjang perantara antara umat ras di bata ngenca. Tapi pe ia jadi guru si berikan pengajaran karena di bata, dengan mengingatkan kerina isi jabuna karena perbahanan di bata simbelin ibas kegeluhanna. Bagai pe iingat kenaka karena padan pasu-pasu si ipesah di bata nang dangi ia ras kerina kesusurenna. Maka bagai kam orang tua kala Israel pe tanggung jawab gunanahkan pengajaran kata di bata undang-undang Tuhan man kerina anak-anakna bagai pe isi jabuna. Ulangan 6 ayat 4 sasiwah enda biasa igelari Shema. Adi enda ibas bahasa Ibrani, adi iterjemahkan ibas bahasa Indonesia, artinya mendengar. Pustaka Syubadia iterjemahkan enda, ingatlah. Banci ikatakan, Shema enda sada pengakuan, sada pernyataan simbelin karena keberadaan di bata selaku di bata si sada. Ngenca di bata, lalit di bata si deban, sekatan ia saja ngenca di bata simbelinna si patut ipuji dengan isembah ibas tengah-tengah kegeluhan kala Israel. Di bata si sada, si dem alu kuasa, si benar, labo seriras di bata si deban, labo seriras dewa-dewa, entah pe pajuh-pajuhan. Tapi ia belinan asangkan kerina kuasa-kuasa silit ibas doni enda. Pengakun enda sekaligus jadi penekanan mankala Israel gela ula nilah ibas di batanari alu nembah man gana-gana si debanna. Di bata harus jadi di bata si sada. Si sembah ibas tengah-tengah kegeluhan kala Israel rasa lalap. Maka terdahulukan pengakun enda irespon ras iikuti alu erkeleng ate mandibata asa ukur asa tendi ras asa gegah silin.
Maka banci ikatakan erkalang ate nang dangi di bata enda, icidahkan ibas kerina dampar kegaluhan manusia. Subo ibas perukuran na, carana arkini teken, gegak si berkaitan ibas kerina perbahanan manusia, harus sentudu bagi perhatian di bata, bagai pe sura-sura di bata, ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Nirangkan diri ras perbahanan sila payo silangan na ate di bata. Maka kelangatir di bata enda pe, icidahkan ka alu kalang ate nang dangi kalak sideban silit isa kelewat ta. Tentu pengajaran kekelengan enda harus iingat dengan ipeseh alu berulang-ulang. Rolih-olih gelahna banci iingat. Banci enda si pake jadi gelementa ibas tengah-tengah kegeluhan. Terlebih pe pengajaran enda ringan ibas pusuh perukuran dengan enda menjadi palas. Nang dangi kalak si erkini tekan guna dalani kegaluhan si sentudu ras praten di bata. Pengakuan entah pe syema enda harus ibegikan dengan iingat tetap ibas tengah-tengah kegaluhan. Salah sada bukti kelang ate di bata si icidahkan orang tua kalak Israel. Tetap mempersingeti anak-anak karena pengajaran kata di bata. Pengajaran karena perintah entah pe undang-undang di bata. Harus si perdiate kena karena kegeluhan kini tekan anak-anakna. Segelah namin kata di bata entah pe undang-undang Tuhan enda jadi gelemen na ibas dalani kegeluhan. Genduari kegeluhan kini tekan enda harus jadi fokus utama orang tua nang dangi anak-anakna. Mungkin ibas piga-piga waktu enda, erbintuas kalau kita guna nehken pendidikan yang terbaik untuk anak-anak ta. Maka genduari babai kita, gelamin erbintuas kita ngajarkan kata di bata nang dangi anak-anak ta segelana kini teken jadi fokus utama ibas tengah-tengah pengajaran ta. Pengajaran karena kini tekan enda jadi warisan kini tekan entah pe warisan iman si meherga si harus itadingkan man anak-anak ta. Maka pengajaran enda babai anak-anak ta gela ia memiliki karakter yang baik. Karakter Kristus Yesus ibas tengah-tengah kegeluhan na. Pengajaran kini tekan enda ibenakan ibas jabunari. Ibenakan orang tua. Labau ibas rumah pertoton. Labau guru KKR. Tapi tanggung jawab orang tua. Pengajaran enda babai anak-anak gelah tetap berkemalangan mandi bata. Erdalan ibas dalan di bata. Bagai pemberikan kegeluhan na alu bulat ukur mandi bata saja. Maka kesibukan ras pendahinta ulamin jadi alasan singatakan sa la kita sempat ngajari anak-anak tabagai pe la kita sempat mendampingi ia sah makasih berikan ka tanggung jawab enda nang rangi gereja anta. Kata di bata enda harus lalap si persinget timan anak-anak ta. Subuh ibas rumah, subuh ibas perdalanan, sangang ngadi-ngadi entah pak saardahin, ibas krina dampar kegeluhan ta. Subuh sebagai usihan entah pe teladan bagai pe pengajaran si ipasah kita alu patala-tala. Tetap lalitkan waktu tak guna berikan pengajaran iman anak-anak ta. Pengajaran entah pe undang-undang harus iikatkan ibas pergelangan tan. Pakaikan ibas pedempakan, suratkan ibas binangun pintu rumah bagai pe pintu gerbang. Enda encidahkan, maka undang-undang enda labau terjang jadi tugas tanggung jawab entah pe pendilau. Tapi undang-undang enda jadi identitas entah pe jati dirinta. Orat namin kalak si erkini tekan mandi bata, orat geluhna
mendalankan undang-undang di bata bagi pe erlajar karena kata di bata. Maka selaku kalak sir kemalangan man di bata, bengkatlah kubas identitas entah pe orat geluh si kemalangan man Tuhan bagi pe si tetap berlajar karena kata di bata. Ogentar palaskan surat Rasul Paulus man perpulungan Efesus. Endang babai kita gelang geluh ibas kegeluhan simbaru silit ibas Kristus Yesus. Si teridah arah sikap geluh ta. Geluh ibas Kristus encidahkan, maka kita geluh ibas kedewasaan kini tekan. Tentu untuk mencapai kedewasaan kini tekan enda harus kita tetap belajar karena kata di bata. Secara terus menerus, rolih oleh. Maka kedewasaan kini tekan entah pe kegeluhan ibas Kristus Yesus enda itandai alu pengeranan ta jadi pasu-pasu menjelma si enterem. Bagai pe si tundalkan biak-biak si dekah si petembil ras kata di bata. Bagi cian ate si cekurak-cekurakan si isa-isakan bagai pe relem-lem. Genduari bengket kita kubas sikap ngeluh simbaru, sikap si melias mesayang rasi alam-alaman salah. Invokasion tarpalaskan kuan-kuanan 10 pitu ayat 6, ibas bahasa Indonesia, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak ras kempu enda salah sada pasu-pasu simbelin sialokan orang tua ibas di batanare. Janah kegeluhan anak-anak ras kempu silem alu kepentaran, si geluh ibas kebenaran, bagi pedem alu kesangapan, enda jadi kebanggaan entah pe mahkota nang dangi orang tua. Kalak si menggunakan mahkota, biasanya enda kalak si isegani, kalak si ihamati. Bagi kamu orang tua pe, adina sikap kegeluhan anak-anak na bagai pe kempu-kempuna, ia ihamati kalak si enterem. Megedang atay nang geluh, cawir kape ia metua natap-natap kerina anak-anak bagai pe kempu-kempuna. Tapi ada adi anak bodoh entah pe lenge, endar bahan susah kalak si enterem, terlebih pe menyusahkan orang tuana. Maka bahan si tercurna pe gelar orang tuana ibas tengah-tengah kegeluhan na. Adi sinan kape kubas tengah-tengah kegeluhan anak, kemegahan anak, enda tergantung nang dangi uga ka kecibal orang tuana. Uga ka penghargaan kalak si deban nang dangi orang tuana. Tentu penghargaan biasana iberaikan man kalak si tuhu-tuhu banci jadi usihan ibas tengah-tengah kegeluhan na. Iha mati kinia segedang-gedang waktu. Terlebih pe contohna Abraham, Ishak ras Jakub selaku nini-nini kala Israel arah kini terkena si jadi usihan nang dangi bangsa Israel. Ingat ia lalap ibas tengah-tengah kegeluhan kala Israel. Iha mati ia amin dia secara daging kula lanai bau ia ras kala Israel enda, tapi tetap ia ingat iha mati arkitekan ngasup ia jadi usihan. Maka orang tua si banci jadi usihan pe, ia tetap iha mati. Ia banci ikatakan ergai kalak si enteram. Sah maka enda pe jadi kebanggaan entah pe jadi kemegahan nang dangi anak-anakna. Makana sendalanan sikap orang tua bagai pe sikap anak enda ibas tengah-tengah kegeluhan. Kekelangan Tuhan arah renungan enda. Banci si tarik kape kubas tengah-tengah kegeluhan ta. Penting na ngajarkan kata di bataman anak-anak ta. Maguna bangun kegeluhan anak-anak si berkarakter Kristus. Bagepe si berprinsip ia ibas tengah-tengah kegeluhan na. Tujuan pendidikan Taurat Yahudi, enda guna jadikan anak-anak jadi kalak si dewasa ibas kini tekan. Bagepe dewasa ia ibas kerina dampar kegeluhan. Maka rahasia indah pe ibabai kita. Gelah tetap ngajarkan kata di bataman anak-anak ta. Gelah iya pe dewasa ibas kini tekan. Bage pe dewasa ibas dalani kegeluhan.
Orang tua enda memegang peranan penting guna mempersiapkan anak-anak. Gelah anak-anak ngasup geluh sentudu bagi perhatian di bata. Maka harus iberekena pengajaran, pendidikan kerohanian nang dangi anak-anak alupayo. Upaya pendidikan enda ilakokan labo sekali ngenca. Labo terjang umur 1 sampai 5 tahun ngenca. Tapi harus enda ipersingeti tetap waktu. Ipersingeti rolih-olih. Berulang-ulang. Terus menerus. Gelamin kata di bata enda. Banci jadi gelemen. Banci jadi penjembaman bana. Guna dalani kegaluhan aludem kepentaran. Maka kualitas orang tua mempengaruhi situasi si bagenda. Kerohanianna, kepribadianna, kedewasaanna ibas dalani kegeluhanna, bagi wawasanna, enda jadi sadahal si penting. Guna memastikan anak-anak si ia jarina berkualitas bagi dirina. Maka banci si katakan, orang tua si ngajarkan, karena di bata entah kata di bata man anak-anaknya harus ia lebih erlajar. Harus ia lebih ngalaukan kata di bata harus ia lebih geluh ibas kata di bata segelahna secara pengajaran bagi secara usihan baci ipatangkasna karena perhatian di bata bagi surah-surah di bata dengan kama si ikuti anak-anak ta. Maka ibasnahkan pengajaran lakokanlah alu cara si payo. Guna banci ia lokan anak-anak tapi alu bulat ukur. Sebab nuate tapi arah pengajaran si isahkan kita selaku orang tua. Banci babai kini jeran entah perubahan. Labo empeturah rawa entah nembah ate nang dangi kita. Bagi penang dangi kata dibanta si ipatangkas kita man anak-anak ta. Maka jadilah guru si nanam teman. Labau nanam tuan. Gelah pengajaran ta lebih ngasup anak te ngalokan sa alu keryahan nukur. Kekelangan ni Tuhan, ibas pekan kebaktin enda iingatkan, maka jabu enda, salah sada sarana di bata guna empetangkas surah-surana. Bagepe jabu enda, jadi salah sada ingan guna erlajar karena kata di bata. Maka marilah suberikan waktu unta, guna ngerana ras anak-anak tak kerina isi jabunta. Guna erlajar, karena kata di bata. Ngoge kata di bata, terdauhan banci sibahan kebaktin jabu. Ijema orang tua, nahkan kata di bata man anak-anak, bagepe anak-anak, erlajar karena kata di bata ibas tengah-tengah kegeluhan, gelah na ngasup yang geluh mahuli bagi singena ate di bata. Tentu, kata di bata enda, si petangkas man anak-anak ta, gelah anak-anak ta enda pagi tuhu-tuhu kal, jadi produk siap pakai. Banci ikatakan, ngasup ia, ngelakaukan kata di bata, berkarakter. Kujaba pe ia tading dengan kaikin pe pagi pendahinna, ngasup ia dahikan ca aludem kepentaran, tetap jadi sira ras terang. Endang pabai kita orang tua, gelahlah kita bosan-bosan ngajarkan anak-anak ta. Amin gia maun-maun, siturikan pe pengajaran lah bagai ilakokan na. Olah kita tetap berbosan-bosan, tapi ergiah-giah kita tetap ngajarkan kata di bata guna mencapai kegeluhan anak-anak si sentudu bagi perhatian di bata berkarakter Kristus dengan produk-produk kini tekan si luar biasa ibas tengah-tengah kegeluhan anak-anak tak ernanam ia ijapa pe ia ringan. Enda maka kata di bata si isahman banta ibas warienda di bata si masuk-masuk kita kerina dengan si engkuhiki kita alu kepentaran guna ngasup kita resika peter ulin bagi pe rangasup na kita ngangkai katana ras kita artoto. O Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga, engko ipatangkas kami pe katandu ibas warienda, pepayo, kerina ngawan ni perpulungan do bagi pe serayan do singalokan kata enda.
gelar ngasupna ia ngangkai katandu, bagi pera ngasupna dalankan sa ibas tengah-tengah kegeluhan, terlebih pe rah ngasupna kami serayando, nahkan katae nang dangi krina ngawan ni perpulungan do. Maka ngerana dage kam tetap nang dangi kami Bapa, segala kami pe tetap ngasup magekan katandu jadi palas ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar anakndu, Tuhan Yesus Kristus, rah kami ertoto, bagi pe erpengendes man bado. Amin.